Ok, ben, vamos começar ok, nosso treinamento. On va commencer, on fait notre formation ok, de ce samedi, ok, la 7 janvier. Ok, là, vamos começar nosso primeiro treinamento deste ano. Ok, sábado, ok, lá, 27 de janeiro. Aí, e lá vamos, ok, lá, justamente, ok, com tudo isso, ok, anunciar hoje esse treinamento vai ser especial, vai ser exatamente o que com, ok, ben, alguns diamantes da empresa que vão, com a visão de cada um, transmitir para vocês o que aconteceu com eles e o que vai, e como será os próximos meses o que está vendo dessa mesma maneira. Aí, et aujourd'hui, en fait, là, ben, la première formation qu'il a de ce mois de janvier 2022-23, et ben là, déjà, ok, là, ben, une fois de plus, ok, mes voeux à tous ceux qui n'étaient pas à ma conférence, ok, ben, cette semaine, ben, eu vou desejar meus votos de feliz ano novo para todos que não estavam no meu treinamento, minha apresentação essa semana, a minha conferência dessa semana. Ok, ben, feliz ano novo para todos e que vocês possam ter, ok, o que tem de melhor este ano. Eu desejo para cada um de vocês com muita saúde. Eh ben, déjà, en cette année nouvelle, je vous souhaite dans un premier tour d'avoir de la santé. La santé, parce qu'avec la santé, eh ben là, c'est là qu'on a de la force, ok, pour pouvoir travailler, pour pouvoir atteindre, ok, là, ben, les différents objectifs et réaliser les rêves, ok, par la suite. Voilà. Donc, c'est ce que je souhaite en fait à tout un chacun. Je vous souhaite que votre année soit belle et là, qu'elle soit acompanhée d'une très bonne santé. Eu desejo para cada um de vocês que esse ano seja lindo, acompanhado de uma ótima saúde. Ok? Donc, hoje, ok, lá para começar, a pessoa que vai começar a falar com vocês aí, ela ela é uma grande senhora. Para você ter uma ideia, ok, lá, estão chamando ela, ok, da rainha. E lá hoje, ela é uma liderança muito forte no país dela, muito forte. Qualquer pessoa você fala daquele país, ok, estão dizendo que essa líder é um líder muito forte daquele país e na região deles, com os países ao redor também, porque já montou rede em vários países do mundo. Hoje, muito pouco tempo, ela fechou a qualificação de diamante, o que ela está vendo, e não é por acaso, não. Eu tive a oportunidade de poder trocar ideias várias vezes com ela, e eu vou dizer para vocês, eu tenho a honra, o privilégio, ok, de ter uma líder dessa, uma grande líder dessa, da organização, porque eu sei que é uma pessoa que vai somar muito forte com a gente, ok, em relação ao que a gente está construindo. En fait, la première personne, en fait, là, qui va parler avec vous aujourd'hui, ok, c'est quelqu'un, c'est vrai que ça ne fait pas des années que je la connais, mais en fait, mais je peux vous dire, il y a certaines personnes, ok, là, ben, quand la connexion, elle se fait correctement, on a l'impression d'avoir connu cette personne-là depuis tout le temps. Et aujourd'hui, en fait, et moi, déjà, à chaque fois qu'on parle d'elle, ok, là, ben, qu'on me parle d'elle, on dit que c'est déjà, on me dit c'est la reine, on me dit que c'est, ok, la maman, on me dit que c'est, ok, là, ben, c'est un des principaux leaders de son pays. On me dit que, et c'est pas seulement dans son pays, dans d'autres pays aux alentours, elle est aussi connue, reconnue comme étant un grand leader. Eh ben, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, c'est un diamant. Ok, un diamant, ok, là, justement, ok, là-bas à Vendo. C'est pour cela, ok, ben aujourd'hui, c'est elle qui va commencer, en fait, cette formation, ok, là, ben, pour pouvoir, ok, vous transmettre, ok, sa vision par rapport à certains points, ok, qu'elle va transmettre avec vous. C'est pour cela, sans plus tarder, je vais laisser la place, ok, là, justement, elle nous vient directement, ok, du Sénégal. Elle a des équipes aujourd'hui déjà, ok, là-bas, je sais, au Burkina Faso, ok, là-bas, ok, je sais, au Togo, ok, aussi, ok, au Nigeria, si j'ai bonne mémoire, ok, aussi, ok, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas là. Et c'est pour cela que je vous demandais, s'il vous plaît, de m'aider à accueillir dans cette salle notre grande leader, qui est Diamant de Vendo. Ok, je vous parle, mes amis, ok, justement, de notre leader Kadi Thiam. Leader Kadi, c'est à toi la parole. Merci beaucoup, Top Leader Philippe. Bonsoir tout le monde. Là, je suis vraiment contente. Je ne trouve même pas les mots. Je ne trouve même pas les mots parce que ce business est extraordinaire. C'est extraordinaire. Rien que Clichat, je parle de Clichat. Attends, leader, non, je vais fermer la caméra là. Non, parce que là, je suis... Leader, il faut fermer la caméra là. Ou bien c'est moi qui a démarré. OK, parce que je ne voulais pas que tout le monde me voit.
Donc, Mais je c'est bien voulais que tout le juste... monde, que le monde entier. Moi, ma caméra n'est pas ouverte parce que j'ai un problème de caméra maintenant. Ah, ok, d'accord, d'accord. Ok, d'accord. Bon, en fait, Comme ça, moi, le je monde vais entier va te parler... connaître. Non, non, mais la prochaine fois, pas maintenant, la prochaine fois. Bon, OK. actuellement, ce que je veux dire dans Clichat... Eu vou dizer para você, eu vou traduzir em português aujourd'hui, o que lá eu quero dizer para você, gente, a gente tem um negócio fantástico. E eu quero falar para você em particular hoje da Clichat. Ouais, comme je dis d'habitude, Clichat, c'est un business qui va révolutionner le monde. C'est un business qui va, surtout au niveau de l'Afrique, il va lutter contre la pauvreté. Eu vou dizer Parce para que, vocês, a Clichat é um negócio revolucionário. O Clichat que é um negócio que é totalmente que é bombástico. Eu vou dizer para você, principalmente, ok, lá, aqui na África, a Clichat vai realmente ajudar muitas pessoas. ouais. Et du moment qu'ils ont commencé à faire, faciliter les gens, pour que les gens puissent faire les tâches avec leur téléphone, donc ça va être quelque chose d'extraordinaire. Et que, imagine-toi, la dernière fois, je discutais avec Lamine Collet. Je lui disais, imagine-toi si on a 5 millions de personnes qui font les clics de Clichat et que chaque personne peut gagner 100 € par mois ou 200 € par mois ou 50 € par mois. Donc, la pauvreté est finie en Afrique et finie partout dans le monde entier. E eu estava dizendo que para todo mundo, gente, apenas se a gente consegue 5 milhões de pessoas, ok, que vão fazer cliques todos os dias. Eu estava falando isso com o líder da minha organização, na Mincori. Eu falei para ele, se a gente consegue, ok, no mundo inteiro, e mesmo aqui na África, ok, apenas 5 milhões de pessoas que vão aceitar de fazer os cliques, as tarefas todos os dias. Eu não estou falando de pessoas que vão ganhar muito dinheiro. Eu estou falando para vocês de pessoas que vão ganhar 100 € por mês, ok, 50 € por mês. Gente, só com isso vamos acabar com a fome no mundo. Je connais la publicité. L'argent qui est dans la publicité, c'est excessivement beaucoup et qu'on n'a même pas encore utilisé un quart de cet argent-là. Rien que la publicité. Parce que imagine-toi, dans tout le monde, les sociétés qui vont venir signer leur contrat avec Clichat et que nous, on va faire les tâches de Clichat. Imagine-toi, leader Philippe, tu dis 100 € par mois ou 200 € même, on peut gagner plus. Plus, parce que moi, j'étais dans un business qui faisait la publicité et qu'il y avait beaucoup d'argent. Eu posso dizer para vocês uma coisa, gente. Eu já trabalhei no ramo da publicidade. Eu conheço a indústria da publicidade muito bem, por ter trabalhado nela. É uma indústria que tem muito dinheiro. Eu posso dizer para vocês, com tudo que está acontecendo aí, a empresa, o que eu entendi, ela está dizendo para as pessoas, ok, de poder ganhar 50 €, 100 € ou 200 € por mês. Mas eu vou dizer para vocês uma coisa, gente. Eu, na minha visão, sabendo a quantidade de dinheiro que tem na indústria da publicidade e entendendo quantas empresas que vão querer usar justamente esta ferramenta para aparecer, ok, nas primeiras páginas, ok, nas pesquisas, eu digo para vocês, eu acredito 100% vai ter pessoas que não vão investir nada, que vão estar clichê, que vão chegar a ganhar mais do que 50, 100, 200 €, ok, por mês, ok, com isso. É por isso que eu digo para vocês, esse negócio vai acabar com a fome no mundo. Leader Philippe, je disais, depuis que Clichat est sorti, actuellement, je vais te dire, il y a pas mal de personnes qui me présentent des business qu'on doit faire des tâches tous les jours. Parce qu'ils ont entendu Vando, Clichat, Suna, Vecalus. Ils sont au courant de ça. Donc, actuellement, il y a beaucoup de sociétés qui sont en train de prendre l'exemple comme Clichat. On te demande de faire des tâches et pour gagner de l'argent. Mais nous, avec le Web3 de Clichat, donc n'importe quelle société ne peut pas nous, comment dirais-je, imiter
ou prendre exemple parce que le projet de Klija est tellement balèze que quand je vois, on fait les tâches de Klija, on voit Coca-Cola, on voit Louis Vuitton, on voit Ledger actuellement, tout le monde a besoin de Ledger. Les sacs de Louis Vuitton, il y a une société qui s'appelle Calipay. Calipay, moi, je me suis inscrit dans Calipay, c'est une plateforme d'échange d'argent et que Krisha est en train de faire la publicité pour Calipay. Imagine-nous ici au niveau du Sénégal, si notre société, on les propose Krisha, mais tout le monde va accepter Krisha. Donc, c'est fou, c'est extraordinaire, c'est du balèze. Líder Felipe, deixa eu te dizer uma coisa. Desde que eu estou aqui na Vendo, eu estou desenvolvendo aqui também a Clisha, agora que a empresa liberou a possibilidade que os membros da Vendo possam fazer as tarefas dessa forma, eu vou dizer uma coisa para vocês, que simples. Eu percebi também que desde algumas semanas começou a ter empresas que começaram a me oferecer negócios para poder clicar para poder ganhar dinheiro. Mas isso, quando eu estou olhando o que eles estão oferecendo, é uma coisa, só uma ideia, superficial. Mas nosso negócio é tão profundo que esse daí, negócio que estão tentando fazer igual a Clisha, primeiro lugar, se eles estão fazendo, é porque eles vislumbraram o mercado e que existe um mercado muito potente, muito grande. Segundo lugar, eles não têm noção da profundidade, da grandeza, da dimensão, justamente do nosso ecossistema, de tudo que a gente tem ao redor. É isso que eu posso dizer para você. E cada vez que eu vejo esse negócio, gente, eu digo para vocês, eu pessoalmente, eu fico cada vez mais animado, é fazer parte desse negócio aí. Donc, c'est pour ça que je demande à tout le monde de ne pas négliger Clisha. Ce business, on doit le partager le maximum. Actuellement, au début, ça va être dur, mais dans l'avenir, ça va payer beaucoup. Parce que nous qui sommes membres de Clisha, de Vando, de Suna, de Vicalis, le jour qu'on va commencer à récolter les fruits et que nous-mêmes, on va créer notre société à nous, et on va signer avec Clisha qui va faire la publicité pour nous et on va gagner, toujours gagner. C'est extraordinaire, Philippe. C'est clair. Eu falo, gente, eu digo para vocês uma coisa. Tudo que é novo, mas que tem muito grande que é novo, é verdade, às vezes leva um tempo a pessoa enxergar a visão, porque é diferente. Tá? É por isso que eu digo para vocês, gente, perseverem. Continua plantando, falem com quanto mais pessoas você pudessem. Porque quando a colheita vai começar com esse negócio, gente, essa colheita vai ser tão grande, eu pessoalmente, eu fico até arrepiado, ela falou, a cada vez que ela só fica pensando justamente em quanto que ela vai poder ganhar. E não parar por aqui, porque o que vai acontecer? Ela falou, um dia eu vou abrir minha própria empresa e eu vou fazer a Clisha, fazer justamente a propaganda da minha própria empresa e vai ser uma fonte para mim de poder ganhar ainda mais dinheiro ainda com esse ecossistema. Então, gente, vão em frente. Philippe, imagine-toi que nous, par exemple, moi, mon rêve, c'est de me lancer dans l'immobilier hôtelier. Et le jour que je vais signer un contrat avec Clisha qui va faire la publicité avec moi, et dans ce cas-là, je vais croiser les bras parce que j'ai plus de travail à faire. Clisha va faire le travail pour moi. Moi, qu'est-ce que je vais faire? En train d'encaisser de l'argent 24 heures sur 24, même quand je dors, je gagne de l'argent, Philippe. Je gagne de l'argent, c'est fou. Là, je m'arrête là parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont aussi quelque chose à dire. Et puis, je demande à tout le monde, rendez-vous au sommet. Merci beaucoup et puis bonne soirée à tout le monde. La parole est à vous, Philippe. Merci beaucoup. E, gente, eu digo para vocês, eu tenho um sonho de montar um negócio justamente no ramo imobiliário, na hotelaria, imobiliário e hotelaria. Eu digo para vocês, a cada vez que eu vejo a Clisha, que eu estou dizendo para vocês,
eu já estou pensando para que possa montar algum próprio negócio aí. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou só deixar a Clisha fazer a propaganda para mim. É Clisha fazendo a propaganda para mim dessa forma, vai deixar a Clisha trabalhar, eu estarei ganhando dinheiro e dormindo mais do que eu já vou ganhar com a Clisha. Então, gente, ok, a gente se encontra lá no topo. No topo, ok, lá com a Clisha, vendo a Suna e a Viquaris. Sucesso para todos. E se encontramos no topo. Ok. Então, merci, líder Kali, ok, pour ta vision, ok, là-bas, et pour aussi, ok, là-bas, pour ta vision et surtout, ok, ton énergie que tu retransfères chaque fois avec clarté et avec justement, ok, là-bas, comme tu sais bien le faire, c'est pas pour rien que tu as l'équipe que tu as aujourd'hui, ok, ben, par rapport à tout ça. Donc, là, mes amis, ok, là, ok, agradecer, ok, là, à Líder Kali, ok, pour te transmitir, ok, a visão dela. E eu quero que eu diga para vocês assim, ok, lá, muito obrigado a Líder Kali por ter transmitido para nós a visão dela e principalmente, ok, lá, por ter transmitido para nós um pouco da visão dela e principalmente da energia dela também. Então, gente, eu não vou demorar mais, eu vou deixar para vocês a palavra para uma segunda pessoa. Uma outra pessoa também, que é diamante, o que lá também, o que lá na vendo, é uma pessoa que eu conheço que já faz vários anos. A primeira vez que trabalhou comigo, que lá, ele fechou diamante na primeira empresa, ok? Desde que ele já, ok, hoje é diamante novo. Então, tem pessoas, o que eu vou dizer para vocês, o caminho deles, ele está traçando eles, sem nenhuma dúvida, com muito trabalho, dedicação e seriedade no trabalho. Aí, é uma pessoa que já teve oportunidade, ok, de ganhar vários prêmios, viagem no marketing multinível, assim, e que tem uma equipe muito forte que segue ele em vários países do mundo. Ele está conectado agora diretamente do Caribe, na ilha francesa chamada Guadalupe. Eu vou deixar ele, ok, para poder falar com vocês agora. Maintenant, ok, qui maintenant qui va nous transmettre? Philippe, Oui, excuse-moi, j'ai oublié oui, de te dire quelque chose. Tu oui, sais, la dernière fois, semaine passée, j'ai fait une formation physique présentation chez moi. Il y ouais. a un monsieur qui est arrivé chez moi. Quand on l'a fait la présentation, il a seulement, c'est Clichat qui l'a frappé. Il m'a dit, imagine, Khadi, chez moi, il n'y a que des femmes qui sont là-bas. Il n'y a personne qui fait rien. Imagine, eux tous. Le gars là, il a même acheté sa licence ce même jour-là. Il dit que il va faire ses soeurs, ses tantes, toute la famille là, les femmes qui sont dans la maison là. Il dit qu'il va faire rentrer tout le monde dans ce business grâce rien que pour Clichat seulement. Donc c'est extraordinaire. Ben, Donc la parole est à vous. c'est un Voilà, super ça bon que je voulais témoignage. dire. Ben lá, ela estava dizendo que justamente o que a líder Kali também, uma coisa que é importante saber, que simplesmente eu vou achar uma maneira para que você possa me ver, porque lá, je ne peux pas, je peux pas parler dans une salle sans qu'on me voit pas. C'est pas, même moi, j'aime quand je me vois. Eu não posso estar numa sala, meu microfone, o que da minha câmera, o que da parada, já deu problema esse exato momento aqui. Estou procurando outra solução que você possa me ver também. Je suis en train de chercher une autre solution pour que vous puissiez me voir en même temps. Cliché. Recording in progress.
Pronto, vamos lá. Alô, alô? Estão me ouvindo, Felipe? Estão me ouvindo, né? Estão me vendo? Ainda não. Agora sim. Me vendo. Faço um malabarismo. Eu estou vendo. Faço um malabarismo aqui agora. Pronto. Pronto. Documentação. Ok. Estou aqui agora. Pode falar, menino? Sim, estamos ouvindo, estamos ouvindo. Ok, pronto, ótimo. Pronto. Aqui melhor agora. Tá bem. Sempre tem uma solução. Para quem quer, sempre tem uma solução. Pronto. E lá, en fait, a Cadi voltou na sala e a Cadi estava explicando uma coisa agora. O que a Cadi falou agora, que ela simplesmente fez uma apresentação na casa dela. E sabe o que aconteceu? Teve um senhor que estava lá. Quando o senhor escutou a clichê, falou, meu Deus do céu, esse negócio vai pegar fogo no mundo inteiro. Ele falou, meu, o que eu vou fazer? Eu vou fazer que todas as pessoas, as mulheres que eu conheço que não têm trabalho, que possam se cadastrar na clichê, para que elas possam receber o que 10, 20, 50 euros por mês, 100 euros por mês. E o que aconteceu? A clichê que chamou a atenção dele, no mesmo dia ele comprou uma licença da Suna, da Vendo, para você possam ver, gente. Ok? Se quando você consegue realmente transmitir, ok, e vender o ecossistema, não tem nada. A pessoa entende que a porta de entrada é a licença. E não é a porta de entrada para uma licença de trading, mas a porta para todo o ecossistema. É isso que essa pessoa entendeu. Enfim, ok, je disais en fait, ok, qu'elle en a profité, le leader qui a dit notre diamant, elle a justement profité pour pouvoir, ok, là, ben, faire des témoignages qui est vraiment super. Ça montre bien que cette personne, ce qui l'a le plus attiré l'attention, ça a été cliché. Mais elle a compris que la porte d'entrée, c'était en fait, ok, là, ben, c'était Vendo, avoir une licence à Vendo. Et pourtant, elle a plus été attirée par cliché. Donc, celui, en fait, qui arrive à vendre littéralement l'écosystème, ah ben, celui-là, il n'a pas de difficulté à enregistrer de nouveaux directs et d'avoir de nouvelles personnes qui rentrent avec lui dans l'écosystème. Je disais, en fait, là, ben, en portugais, juste avant, quand Kadi m'a coupé, mais c'était important, leader Kadi, justement, ok, ce témoignage, ok, super important, ok, là, ben, ok, c'était le moment de pouvoir, ok, en parler. Justement, je présentais en fait la prochaine personne qui va parler aujourd'hui. En fait, c'est quelqu'un en fait là qu'on se connaît, ça fait déjà quelques années. C'est quelqu'un tout simplement qui a dans le marketing de réseau, premier marketing qu'il a fait, il a été diamant. Et par la suite, là-bas, rapidement, il a pu montrer une équipe de leaders autour de lui qui sont avec lui. Cela fait déjà plusieurs années. Et c'est quelqu'un qui a un leadership très fort. Ok, avec justement au niveau de son équipe, qui a déjà une équipe, ok, là, ben, qui est déjà éparpillée sur plusieurs pays dans le monde. Et c'est quelqu'un, en fait, là, qui est connu par son sérieux, justement par son éthique et surtout, ok, par son niveau de responsabilité par rapport à tout ça. Et surtout, ok, par rapport à son travail, sa vision. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous demandais, ok, ben, là aussi de m'aider à accueillir notre cher diamant. Ok, la top leader qui est avec nous, ok, la Virginie Rep, ok, qui va lui à son tour de pouvoir transmettre sa vision et aussi, ok, là, ben, son sujet avec vous aujourd'hui. Et vou deixar para vocês agora,
eu apresentei ele em português antes, eu lá vou deixar vocês agora com Virginie Rep, nosso querido diamante que está vendo. Et cher top leader, merci à toi, merci à vous tous de m'accueillir. Hein. Je suis vraiment très touché par le fait d'être présent ici avec vous tous les leaders, que ce soit les leaders que j'ai l'habitude de côtoyer, mais surtout vous, les leaders qui sont situés dans des pays différents à l'international, en Afrique, au Brésil et dans d'autres pays du monde. Ça me fait vraiment un grand plaisir de pouvoir vous donner quelques éléments sur ma vision. En fait, ce soir, je n'aurai pas la possibilité. Je vais traduire. Merci. Ok, je vais traduir. Ah, ok. Ela, ok, boa tarde a todos. É um prazer muito grande para mim estar com vocês, ok, Virginie Rep. Ok, lá, hoje, ok, lá, um imenso prazer para mim, ok, lá, de poder, ok, compartilhar com vocês. Além okay, da liderança de toda a equipe, ok, que eu falo com eles no dia a dia, mas hoje, principalmente com os outros líderes, ok, que eu sei que tem líderes hoje que estão conectados em vários países do mundo, vários países que estão na França, no Caribe, também o que vai do continente africano também, vários países aí. Então, é um prazer para mim de estar com vocês hoje. Merci. Donc, il existe pour moi, d'après ce que j'ai vu quand je suis arrivé à Vando, je me suis rendu compte qu'il existe des concepts dans le marketing qui sont extrêmement motivants et porteurs. Et j'ai tout de suite voulu aller au fond des choses en essayant de faire le maximum pour que je fasse la totale, c'est-à-dire tout ce que le concept pouvait apporter. Ok, quando eu conheci esse negócio aí, eu pessoalmente, a cada vez que eu faço um negócio também, eu faço assim, eu procurei a entender, compreender, para que eu possa ver, ok, procurar explorar o quanto mais que esse negócio poderia me trazer. E isso, para mim, eu sempre faço isso com o negócio, e foi o que eu fiz, o que quando eu descobri o Vendo, o que no início, o que podia trazer para mim. D'accord. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une particularité impressionnante, de quelque chose de très puissant, de très fort, qui est un emboîtement par rapport à ce que notre diamant Kadi Thiam vient de dire, c'est-à-dire quelque chose qui se trouve dans l'alliage qui se fait à Clichat. Je vais vous parler des vécus. E hoje eu vou falar para vocês assim, o que era uma coisa, uma particularidade, o que justamente todo esse ecossistema, o que tem, o que era a relação, o que era a relação, o que era da Vendo, hoje, o que é a relação, o que de todo esse ecossistema da Vequaris, mas principalmente vou falar da Clichat, ok, com você, tal que o líder Kadi falou há pouco tempo atrás, mas particularmente vou falar ontem também o que o que dos VKs. Merci à toi, top leader. Est-ce que je peux avoir un partage d'écran, c'est possible ou pas? Non? Bien sûr. Bien. O tempo de compartilhar a tela. Voilà. Voilà. C'est fait. D'accord. Donc, je vous disais que les vécus, retenez, vécus, Vequalis, bien sûr, le nom se retrouve dedans. Il s'agit d'actions mises en place de mini-actions mises en place par la société Vequalis, on le retrouve dans Vando, qui ont un lien direct avec Clichat, puisque nous allons le voir, Clichat va permettre d'en gagner, mais aussi qu'il y a un lien direct avec le software Zuna, puisque c'est de là que viendra l'alimentation de tout cela. Alors, vous avez maintenant à comprendre que les vécus, ça se gagne de plusieurs manières. Alors, les vécus, okay, ce sont des... Je vais traduire. Voilà. OK. Là, reviens sur l'autre slide, le premier, s'il te plaît, merci. La primeira lugar, você sabe o que lá, os VKs, o que lá justamente são ações da empresa, que a empresa oferece, que são as ações da empresa, aí o que lá para que você possa, da primeiro lugar, as ações da Vequalis, por isso que tem o nome de VK, e justamente a gente vai ver essas ações, as diferentes maneiras que você pode justamente ter essas ações e como a gente vai ver também como você vai poder tirar vantagem de tudo isso, aproveitar de tudo isso. Bien. Donc, les vécus, finalement, on peut les gagner de plusieurs manières. Hein. La compagnie a très bien fait les choses en mettant en avant le fait que les vécus, il y a plusieurs façons de les gagner, notamment, on peut construire une équipe en ayant acheté sa licence dans Vando
on peut acheter sa licence, que ce soit $99 pour le moment en promotion jusqu'au 14 janvier, ces licences basiques. Toutes ces licences peuvent être achetées, basiques, je veux dire, à vie, hein, jusqu'au 14 janvier, et à ce prix-là pour le basique. 450 €, dollars, je dirais dollars surtout, ou encore $1,350 ou $2,650. Mais ces licences-là, leur vie en tant que licence à vie, c'est limité jusqu'au 14 janvier. Então, como você sabe, o que ela mantém as licenças. Ok, como uma pessoa vai poder ganhar esses VQs? Esses VQs você pode ter elas, ok? Ao montar uma equipe, de acordo com a quantidade de pessoas que você tiver na sua equipe, você pode ganhar VQ da empresa. Vou entender com isso daqui a pouco com vocês. Mas só para lembrar para vocês que uma pessoa, ok, para poder fazer parte da venda, ela pode adquirir uma licença que é de $99, ok, que tem um prazo até o dia 14 de janeiro. Depois o que vai mudar totalmente, que vai passar de $99 para outro valor mais caro. Então aproveita o máximo. Aí, nós temos também o que era a licença, o que era de $509, que é 450 mais 59. Nós temos o que era a licença de $1.350 mais 59, 1.409. E nós temos a licença de o que era 2.709, o que era de 2.650 mais 59 de adesão que a gente tem. E lá, lembro uma coisa que para vocês que essas licenças, elas são vitalícias para todas as pessoas que vão adquirir ela até dia 14 de janeiro. Lembra disso muito bem. Bien. Alors, comme je l'ai dit et comme mon top leader vient de le dire, on les obtient en obtenant une qualification. On peut obtenir 6 500 vécus en étant bronze. On peut obtenir 50 000 vécus en étant gold, silver, 80 000 vécus gold. Et Blue Sapphire, on peut avoir 100 000 vécus. Red Ruby, la qualification au-dessus, on peut avoir jusqu'à 400 000 vécus. Ainsi de suite, on peut avoir 1 million de vécus en étant Green Emerald. Et Diamant, on peut avoir 2 millions de vécus. Bien sûr, avec les promotions, ça peut doubler. Tu le montres là? Tu montres les valeurs là? Non, je voulais faire rester dans les temps qu'on avait dit. Je vais le montrer. Attends. Je vais le montrer sur un autre slide. Je peux couper un moment, peut-être? Oh là, je n'ai pas. La slide a été un peu amochée. Non. Tu peux traduire, top leader, tu peux traduire. Je vais essayer C'est pour ça, les chiffres. Quand il y a autant de chiffres, tu n'arrives pas à traduire autant de chiffres en même temps. Oui. Ben, je vais le montrer là. D'accord? Donc, je vais le montrer en refaisant un partage sur une autre slide parce que je n'ai pas réussi à le récupérer là. Je vais le montrer ici. C'est possible. Bien sûr. Les chiffres, je vais les mettre en même temps, carrément. Alors, je disais que pour le bronze qui n'est pas dans le tableau, je me suis borné à montrer uniquement à partir de saphir jusqu'à diamant. Par exemple, en vécu, pour le Sapphire, on peut avoir 100 000 vécus. Je peux l'écrire là, hein, pas de problème. 100 000 vécus. On peut avoir 400 000 vécus ici. 1 million et 1 million. 2 millions. 2 millions. Après, ça monte au-delà de diamant. Green diamant, ça devient 5 millions, c'est ça? D'accord? Et puis après, encore toutes les autres catégories de diamants, il y en a. Alors, mais il faut dire aussi qu'il y a... Ok, lá também. Ok, uma pessoa que tem uma pequena equipe de 12 pessoas já pode ganhar 100 mil ações da empresa, 100 mil BQs. Ok, 32 pessoas, ok, ele é Red Ruby, pode ganhar 400 mil BQs. Uma pessoa que tem mais de 60 pessoas, que você é Esmeralda Verde, ok, 1 milhão de BQs. E uma pessoa que veio virar diamante, que ganha 2 milhões de BQs, 2 milhões de ações da empresa. E depois, o que das demais qualificações, você ganha ainda mais BQs da empresa. Bien. Il y a aussi les limitations qui sont prévues. Par exemple, lorsqu'on est Sapphire, il y a 1000 vécus de limité. Chaque catégorie, il
il y a des limites, c'est-à-dire de temps vécu qui sont, comment dirais-je, en réserve, si on peut dire comme ça. OK. Dépôt, OK, là, ben, en fait, là, ben, c'est la limite, c'est la quantité de vécu que la compagnie donne dans la dite qualification. Tout à fait. Ah, ah. Donc, chaque ligne, en fait, là, ben, limité, ça, dans les slides, ce qui apparaît, c'est la quantité de vécu que la compagnie a mis à disposition pour cette qualification. Une fois que cette quantité-là atteint, OK, il n'y a plus de distribution pour cette qualification-là en vécu. OK? Alors, então, o que acontece? Lá, aparece também o que na direita, nos slides, você tem da apresentação, limitado. Limitado na direita. O que é limitado na direita quer dizer? Quer dizer que lá, cada qualificação, a empresa já decidiu quantos VQs serão distribuídos por cada qualificação. Já foi decidido. Uma vez que foi atingido este volume, não vai haver mais VQ distribuídos naquela qualificação. Une fois que c'est atteint, il n'y aura plus de VQ distribués pour ceux qui vont atteindre cette qualification-là. Donc, vous voyez une fois de plus, de toute façon, je ne vais pas couper ben, le trading de Virgile, je traduis ça tout. Continue. Oui, vas-y, tu peux y aller. Non, tu peux y aller, c'est toi qui fais le trading. Non, tu peux. Non, c'est complémentaire. De toute façon, c'est complémentaire. Je voulais y venir. Non, je voulais dire, c'est justement, là, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'une fois, en fait, là, il me semble que c'est 10 millions en tant que bronze. Bronze, il me semble que c'est 10 millions de vécus. Une fois que 10 millions de vécus a été atteint en tant que bronze, ben, n'importe quel bronze peut se qualifier, il ne gagne plus de vécu. C'est fini. C'est ça. C'est ça. Voilà. Donc, por exemplo, bronze são 10 milhões de VQs. Ok, limitado a 10 milhões de VQs. Uma vez que a empresa distribuiu 10 milhões de VQs, ok, para os bronzes, ou qualquer pessoa fechar bronze amanhã, depois da manhã ou semana que vem, pode ter 1 milhão de VQs. Não tem mais VQs para eles. Ganha dinheiro, mas não tem mais VQs. Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir apporté cette précision avec moi, puisque c'est justement là, il faut que nos leaders et tous ceux qui sont là et qui vont venir comprennent très bien qu'il n'y a pas de temps à perdre pour pouvoir passer les qualifications, pour avoir ces véhicules, parce qu'après, il n'y en aura plus. Et c'est là le problème qui, justement, existe, c'est que nous n'avons pas toujours conscience que ces véhicules sont limités. E lá o que acontece é por isso que o Dr. Felipe Alessandro estava dizendo, justamente a importância de correr atrás, porque agora, gente, às vezes a gente não é muito consciente do tempo, do timing que a gente tem de poder aproveitar isso, porque às vezes nós mesmos a gente esquece que o tamanho, a dimensão da oportunidade que nós temos e como a gente pode aproveitar de tudo isso. Então, é por isso que eu digo para vocês, gente, aproveitem o máximo enquanto que é possível ganhar tantos VQs que são as ações da empresa. Donc, on peut aussi, merci. On peut donc les obtenir également. Je vais revenir sur mes précédents slides. On peut les obtenir, les vécus, en participant aux promotions. Il y a des promotions qui sont tout le temps lancées par la compagnie et c'est un très grand bien. C'est une compagnie qui pense aux gens, qui pense à nous, qui veut nous donner le maximum de chances de pouvoir gagner des vécus. Então, a gente pode ganhar também lá os VQs com promoções, o que a empresa faz. Dessa forma, a gente tem a sorte de estar numa empresa que pensa nas pessoas, realmente pensa nas pessoas. Voilà, par exemple, une nouvelle promotion qui a été lancée par la compagnie et qui amène à essayer de gagner encore des vécus. Il y a une promotion qui s'est terminée en fin d'année, là, le 31 du mois de décembre, mais il y a une promotion qui continue, là, voilà. Lorsqu'on, par exemple, on invite du monde à rentrer dans le réseau, on peut gagner des vécus selon la licence que la personne achète. Por exemplo, tem várias promoções, tem uma que a empresa colocou, ok, de acordo com a licença que você tiver
e também as pessoas que vão entrar no negócio contigo diretamente, você também pode ganhar as ações da empresa, os VQs da empresa. Voilà, donc cette promotion dit que si on achète une licence, quelqu'un qui a acheté une licence basique, qui rentre dans n'importe quelle personne qui vient dans le réseau et qui achète une licence basique dans votre réseau, si c'est vous qui l'avez, lui avez donné votre lien, cette personne, une autre personne qui aurait acheté ou la même personne qui achèterait une licence plus, c'est-à-dire une licence de $450, 10 000 vécus de gagner. Celui qui a une licence basique pro, la première licence, gagne 15 000 vécus et celui qui a une licence pro plus, 30 000 vécus. Eh bien, voilà, il y a encore des vécus qui sont à la disposition. Mais après, je pense que la compagnie a déjà suivi que c'est terminé, il y en aura plus. Je traduis. Ok, lá você pode ver, por exemplo, uma pessoa que tem uma licença básica, que vai cadastrar outra pessoa no negócio, que vai pegar uma licença também, vai receber 5 mil VQs, 5 mil ações da empresa. Se você tiver uma licença Plus, você já vai receber 10 mil VQs, qualquer pessoa você colocou no negócio. Se você tiver uma licença Pro, você vai receber 15 mil VQs da empresa. Já que se você tiver uma licença Pro+, você vai receber 30 mil VQs da empresa. Eu vou lembrar para vocês que há um mês atrás, para o mesmo trabalho realizado, uma pessoa estava recebendo mais de 50 mil VQs, 100 mil VQs, para o mesmo trabalho realizado. E de acordo com o tempo, vai baixando. Et là, c'est vrai, il faut rappeler aussi, Virgile, qu'il y a encore un mois, pour le même travail réalisé, on gagnait 3 fois plus de vécu, et plus on avance, plus ça se réduit. Ça diminue. Oui, c'est vrai. Je voulais attirer l'attention dessus. Ça diminue au fur et à mesure. Ça montre que vraiment, nous sommes sur la fin de la manne, de la distribution. Mais nous sommes aussi conscients que c'est le sponsor, le parrain qui gagne ces vécus. Voilà, c'est ça qui est indiqué. Et là, o que interessante, isso como o Felipe estava dizendo, com o tempo, vai reduzindo. Isso está mostrando que a distribuição dos VQs está chegando ao fim. Isso é a prova concreta disso. E lembra para cada de vocês, que esses VQs que eu mostrei é a pessoa que vai patrocinar, que vai cadastrar a nova pessoa que ganha esses VQs. Ou seja, você e eu. Non, l'autre façon de gagner des vécus, c'est d'aller de faire les tâches sur Clichat. Je ne vais pas revenir dans le détail sur ce que la collègue a dit. Simplement, elle a bien insisté sur le fait que Clichat a une très grande importance. Mais moi, j'insiste sur le fait que Clichat donne encore la possibilité à tous ceux qui sont dans Vando de gagner des vécus. Je dis bien tous ceux qui sont inscrits dans Vando peuvent gagner des vécus. Et les vécus, on fait des tâches. Et comment on les gagne? Eh bien, tout naturellement, je vais aller vite pour montrer que lorsqu'on arrive à cliquer sur ces cartes pour les tâches, on a à réclamer les points et les vécus en même temps, comme vous. Philippe? Ok. Philippe? Lá, eu vou dizer para você, tem outra maneira de poder ganhar as ações da empresa também, e fazendo as tarefas, na Clichat, tal que o top leader, o que ela falou, que a Tiago falou antes, eu não vou voltar sobre o assunto dela, entrar em detalhes sobre a Clichat, mas eu vou só mostrar para vocês como fazer as tarefas, mas quando uma pessoa chega no fim de uma tarefa, depois ela vai clicar em claim, justamente reclamar, seus pontos, é só clicar no botão e aí vai aparecer para vocês quantos VQs points, bônus que você ganhou, que são os VQs da empresa, que são as ações da empresa. Merci. Donc, comme vous voyez ici, c'est indiqué le nombre de points que vous avez gagné et en dessous, le nombre de vécus que vous avez gagné. En fait, ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'on gagne en faisant, en raccrochant, en invitant des personnes à entrer dans
dans votre réseau, aucune commune mesure où l'on a des 5 000 vécus, des 10 000 vécus, des 30 000 vécus. Là, vous voyez qu'en faisant des tâches, c'est quand même important. 22 vécus pour une tâche. Aqui você pode ver, Ele é quando você monta uma rede, aí você monta uma equipe, você ganha o quê? Milhares e milhares e milhares de VQs. Aqui, quando você faz as tarefas, aqui você pode ver, para uma tarefa você ganhou 22 VQs. Ou seja, você tem mais vantagem em montar uma equipe, ok, para acumular quanto mais VQs do que fazer as tarefas. Mas fazendo as tarefas, você vai somar ainda mais. Voilà, par ici, un exemple de personne qui a totalisé 8 864 vécus depuis le début de la libération de Clichat. À aujourd'hui, cette personne a gagné 8 864 vécus en faisant ces tâches. Aqui você pode ver um exemplo, uma pessoa só fazendo as tarefas, que já ganhou 8.800 e mais de 8.800 VQs. Ação da empresa. OK. Donc maintenant, je passe sur la dernière partie de mon projet de présentation de formation. Quel sera le potentiel des vécus? En fait, j'ai repris un document qui a été montré par notre cofondateur pour montrer que les vécus ont une valeur qui dépend de nous, de ce que nous faisons, de ce que nous ferons. Eu vou mostrar para você depois, o que lá justamente, ok, lá, documento que o cofundador aqui da Vendo tinha mostrado para nós. Eu vou repassar para vocês aqui, ok, para que você possa ter uma ideia o que esses VQs vão representar, porque a gente tem que acumular tantos VQs hoje, o que vai dar para nós amanhã. Mes amis, sachez que tout dépendra de nous. Nous avons la responsabilité de faire quelque chose de très puissant pour que les vécus puissent gagner en valeur. Parce que c'est seulement lorsque Vas-y. Gente, na verdade, tudo depende da gente, ok? Porque só a gente, o valor que vai ter os VQs vai depender da gente. Quanto mais a gente fizer, mais os VQs vão ter valor e mais isso vai dar dinheiro para nós. Ces vécus dépendront du marketing de réseau, bien sûr, pour une part, disons, moyenne, voire le tiers ou le quart de la valeur même de la compagnie, de ce que la compagnie va gagner. Mais les vécus dépendront surtout de Clichat. Donc, de tout ce qu'on fera sur Clichat pour amener des compagnies. Pour amener des compagnies qui vont payer Clichat et les vécus prendront de la valeur. Donc, plus nous ferons nos tâches, plus il y aura une valeur importante pour les vécus. O que cada deve entender. Então, lá o que acontece? Esse negócio, o que me atraiu, por quê? Ao contrário de outros negócios de marketing de rede, aqui a empresa não é o que o marketing de rede vai representar 10, 15% que é o faturamento da empresa. E o maior faturamento da empresa vai ser realizado pelas empresas que, ao fazer nossas tarefas, nós, o dia a dia, vamos ajudar a empresa a atrair outras empresas, dezenas, centenas de milhares de empresas que tem nada a ver com marketing multinível e que vai justamente fazer dinheiro entrar na empresa e que vai justamente vai dar quanto mais valor para nossos VQs. Et aí a gente vê a sustentabilidade desse negócio. Bien, alors aujourd'hui, on peut dire, mes amis, en conclusion, chers leaders, chers partenaires, chers diamants et tous les leaders rassemblés, on peut dire ici qu'un vécu pour aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr qu'un vécu ne vaut pas encore grand-chose. D'ailleurs, le cofondateur l'a confirmé lui-même. Mais nous tous ensemble, nous allons le faire avancer. Nous allons le faire avancer pour qu'on puisse arriver à ce que, par exemple, 1 million de vécus valent 1 million de dollars. Et ça, c'est le rêve. Ça, c'est le rêve. Donc, travaillons ensemble, travaillons fort pour que les vécus, quels que soient les vécus, ceux que nous avons maintenant, ceux qui sont sur Clichat, soient très, 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 très valorisés. Voilà, c'était la fin de mon propos aujourd'hui sur cette formation où j'ai eu l'honneur de vous parler de ces vécus. Ok, lá eu vou dizer para vocês, gente, é por isso que depende de nós.
para que nós possamos fazer essas tarefas diariamente, que a gente possa trazer quanto mais pessoas que vão fazer essas tarefas diariamente também. Por quê? Isso o que vai fazer, que tantas empresas vão se beneficiar com nossos cliques, nossos compartilhamentos, também nossas joias que a gente vai dar para eles vão ganhar tanto com isso, e a empresa também, por via de consequência de tudo isso, isso vai fazer que um dia a gente vai valorizar cada vez mais o que nossos veículos. É verdade que o cofundador da empresa, ele foi totalmente transparente com a gente, a última vez que ele falou na conferência, ele falou hoje, os veículos não têm valor real, não tem ainda valor, porque está começando. Mas o que acontece? Se nós fazemos essas tarefas diariamente, dessa forma, e levar quanto mais pessoas para poder fazer essas tarefas, o que vai acontecer com a gente mais à frente? Então, a gente vai chegar um momento que nossos veículos vai se valorizar tanto, tanto, tanto. Quem sabe, gente, quem sabe que um dia um VQs possa valer, $1 milhão de VQs possa valer $1 milhão. Quem sabe? Por que não? Então, gente, é isso que eu tinha para transmitir para vocês. Eu agradeço a todos, por estar aqui com a gente. E eu vou justamente desde já agradecer a todos e dizer para vocês, até logo e sucesso para todos. Merci à notre cher diamant Virginie pour sa superbe formation, superbe vision par rapport au vécu, par rapport à Véqualis, à Glisha, et l'importance du moment dans lequel nous sommes en train de vivre, surtout. Parabéns por que nosso top leader Virginie Rep, nosso diamante, está vendo, por ter compartilhado conosco a sua visão e também ela mostrar para nós a importância dos VQs, a importância do momento no qual que a gente está vivendo agora, é por isso que eu quero agradecer a ele, mais uma vez um clap para ele, um grand clap, pour Virginie e Rep, mes amis, merci à toi Virginie. Agora a gente vai passar Maintenant, on va passer à un autre. Je sais qu'il avait un souci de connexion. Je ne sais pas s'il est encore connecté. Serge Alexer, tu es là? Est-ce qu'il est connecté? Il y avait un souci de connexion. On va continuer. On va justement conclure aujourd'hui notre formation avec la stratégie, mes amis. On va parler maintenant de la stratégie. La stratégie, elle est la suivante. Elle est simple, mais hyper simple. La stratégie est la suivante. Vous savez une chose? Tous les leaders avec lesquels j'ai eu l'opportunité d'être en comité restreint, pour les entretiens de coaching concernant exactement les Blue Sapphire, les saphirs bleus. Je rappelle encore que tous les saphirs bleus, tous ceux qui deviennent saphirs bleus, ils ont un entretien particulier de coaching avec Philippe Alexer, pour que toi, tu puisses savoir où tu en es dans ta tête, dans ta vie, au niveau de ta profession, de tes objectifs et qu'est-ce qui te reste à faire, comment tu dois faire pour atteindre en fait tes objectifs au niveau justement dans ta vie et au niveau de Vendo, principalement actuellement. Voilà. Donc, tous ceux qui sont déjà saphir bleu et plus, je rappelle, et plus, prenez rendez-vous justement, avec moi, directement en privé pour que vous puissiez, faire en fait avoir votre rendez-vous aussi, de Blue Sapphire. Maintenant, mes amis, todos justamente voy a lembrar para todo mundo, todos que estão, Safira Azul, eles vão ter uma sessão de coaching personalizado, assim, para poder saber onde ele está hoje, na sua cabeça, no seu corpo, também na sua vida, o que precisa fazer para ajudar você a poder realizar seus objetivos, atingir suas metas na empresa, suas metas no negócio também,
E dessa forma, você vai poder, todas as pessoas que fecham Safira Azul, ok, ela entre em contato comigo para que você possa ter a sua sessão de coaching diretamente personalizada, ok? Agora vamos falar o que da estratégia de trabalho. Para encerrar, a gente vai falar de estratégia de trabalho, ok? Nós vamos falar de estratégia de trabalho para concluir. A estratégia de trabalho agora, gente, eu vou lembrar para vocês. Hoje, vocês sabem que nós acabamos de ter a Copa do Mundo, ok? A Copa do Mundo. A Copa do Mundo, ela foi lá no Catar. A final da Copa do Mundo, você sabia que mais de 2 bilhões de pessoas assistiram à final? Mais de 2 bilhões de pessoas. É muita gente. E tinha no estádio, tinha apenas cerca de 100 mil pessoas no estádio. Apenas 100 mil pessoas, fisicamente. Aujourd'hui, on va commencer par une stratégie, mes amis. Vous savez, le mois dernier, il y a eu lieu, en fait, elle s'est terminée la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ok, le football, ok, l'un des événements les plus importants, le sportif les plus importants au monde, elle s'est terminée, en fait, le mois dernier, ok, qui a donné la victoire à l'Argentine. Et là, en fait, il y a eu le jour de la finale de la Coupe du Monde, il y a eu, en fait, un peu plus de 2 milliards de personnes qui ont regardé la finale de la Coupe du Monde. Plus de 2 milliards de personnes. Et les 2 milliards de personnes, elles regardaient quoi? Elles regardaient 11 joueurs sur le terrain, 22 joueurs sur le terrain, en fait, un joueur de chaque côté. Et surtout, ok, là, un stade avec près de 100 000 personnes physiquement dans le stade. 100 000 personnes. Vocês sabem como isso foi possível? Tinha 100 mil pessoas no estádio, mais de 2 bilhões de pessoas estavam assistindo ao jogo, plus de 2 milliards de personnes regardaient, ok, vu le match à la télé. Plus de 2 milliards. Como isso aconteceu? A Copa do Mundo. Por que tem a Copa do Mundo? Tem a Copa do Mundo porque tem a Copa da América Latina. Entendeu? Tem a Copa da Europa. Tem a Copa da Ásia, a Copa da África. Il y a la Coupe du Monde parce qu'il y a la Coupe, parce qu'il y a la Coupe de l'Europe, il y a la Coupe de l'Asie, la Coupe d'Afrique, la Coupe de l'Amérique latine. Et en Europe, nous avons la Coupe, ok, ben l'Euro, la Champions League, l'UEFA. Ok, ben au Brésil, ok, sur l'Amérique latine, on a exactement, on a aussi la Libertadores. Donc, ok, ben sur le continent africain, je ne me rappelle plus, mais il y a le championnat, ok, là, des clubs, les meilleurs clubs africains. En Asie, pareil. Ok, o que acontece? Na América Latina, a gente tem Libertadores. Na Europa, a gente tem a Champions League. Na Ásia, tem a Copa dos melhores times da Ásia, da África também. Embaixo disso, a gente tem os campeonatos, o Brasileirão, ok, a primeira divisão, ok, lá na França, ok, na Alemanha, no Portugal, ok, na Bélgica, na Suíça, nos Estados Unidos. Você tem depois aí o que em primeiro lugar tem a Copa da Europa para eles, em primeiro lugar, os campeonatos de cada país. O Brasil, o Brasileirão, nós temos isso. Tem a Série A, Série B, Série D, Série C, Série D. Temos a Copa, ok? A Copa do Brasil. Tem a Copa Estadual. Tem o que? A Copa de cada estado. Depois a gente tem o campeonato estadual. Tem o que? O Nordestão, o que você tem o campeonato do país do Sudeste, do Sudoeste, etc. E quando você vai descendo em tudo isso, você chega às escolinhas do futebol, às associações, você chega até às resenhas. Pessoas que estão jogando futebol na esquina, ok, na praça pública, nas praias, etc. Até os meninos que jogam, ok, no quintal de futebol. Isso, a Copa do Mundo foi possível porque teve todas essas camadas do futebol. Vous savez, en fait, il y a eu
Je disais qu'en Europe, il y a la Coupe d'Europe. Et en Europe, il y a le championnat français. Première division, deuxième division, troisième division, jusqu'à la division d'honneur, etc., ceux qui sont en dessous. Et c'est pareil, OK, là, dans tous les pays, il y a différents niveaux de football. Et ensuite, nous avons les écoles de football, nous avons les écoles où on apprend aux élèves à jouer au football pour s'amuser, pour apprendre, pour repérer. Nous avons dans les associations les amis aussi qui vont jouer du foot ensemble, juste pour faire un barbecue après, pour boire une bière, pour s'amuser. Nous avons aussi ceux, OK, là, qui vont jouer, OK, sur les places publiques, sur les plages, juste pour s'amuser. Et les enfants qui vont jouer entre deux maisons, qui vont jouer au football. Vous savez, en fait, la Coupe du Monde, elle est possible parce que il y a toute cette couche de football qui est créée. C'est pour cela qu'il y a la Coupe du Monde. Et c'est pour cela, en fait, OK, qu'il y a 2 milliards de personnes en un seul jour regardent un match avec 100 000 personnes réunies. É por isso, gente, que todas essas camadas que tem a Copa do Mundo. É por isso, gente, que tem 2 bilhões de pessoas ao redor do mundo que estão assistindo a Copa do Mundo. 100 mil pessoas num estádio. Então, nossa Copa do Mundo, a gente não tem ainda a data dela, mas a gente sabe que vai ocorrer. A Copa do Mundo da gente vai ocorrer. Eu espero que na próxima conferência que nós vamos ter com o gênio que criou o ecossistema, Martin Baum, talvez ele vai anunciar isso para nós. No final, eu vou anunciar para vocês quando vai ser a conferência com Martin Baum, no final desta conferência hoje. E o que acontece? Nós temos essas camadas. Um dia vai ter nossa Copa do Mundo. Mas antes da Copa do Mundo, nós temos que criar campeonato, OK? Do continente, do país, do estado, da cidade. Temos que fazer coisas, OK, há vários tipos de camadas. De la même manière, en fait, OK, qu'un jour, on va avoir notre Coupe du Monde à Vendo. Ça va être un grand événement, peut-être avec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 ou 50 000 personnes, je ne sais pas. Qui sait, 100 000, on ne sait pas. OK? D'ailleurs, peut-être que le cofondateur, OK, le fondateur de tout l'écosystème, lors de la conférence qu'il va faire ce mois de janvier, je vous rappelle, il y aura une conférence avec Martin Baum, le génie qui a créé tout cet écosystème-là. Il y aura une conférence avec lui. Justement, ce mois de janvier, je vais en parler à la fin de cette conférence. OK? Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, de la même manière que pour la Coupe du Monde, pour qu'il y ait 2 milliards de personnes qui regardent le match en direct de différents pays, et pour qu'il y ait en fait aussi 100 000 personnes dans un stade de foot physiquement, il a fallu avoir toutes ces couches pour toucher tout le monde, qu'il ait l'information sur le football. Eh bien, nous, c'est ce qu'on va faire. On va faire pareil à partir de maintenant. On va travailler exactement de cette même manière-là. On va travailler de cette même manière-là. Eh bien, de la même manière, je vous l'annonce qu'à partir du mois prochain, nous allons avoir le début des tournées des top leaders dans différents pays dans le monde. Là, ça va être déjà des événements qui vont être des événements nationaux. Nous allons faire en sorte qu'il puisse y avoir des événements régionaux. Nous allons faire aussi en sorte qu'il puisse y avoir des événements locaux. Et pour que ça puisse se passer, nous devons arriver à mettre le business dans le maximum de maisons, des home meetings, des réunions chez les gens. OK, no mesmo jeito que a gente que eles conseguiram 2 bilhões de pessoas assistindo a Copa do Mundo, 100 000 pessoas no estádio lá no Catar, nós vamos ter nossa Copa do Mundo também, o que está vendo. O cofundador da empresa vai falar disso.
Mas tudo isso se prepara. Não cai do céu, não. Foi possível que 100 mil pessoas no estádio, 2 bilhões de pessoas que assistem, porque teve todas as camadas das pessoas falando de futebol, gostando de futebol, tem um contato direto ou indireto com o futebol. Então, do mesmo jeito, eu anuncio para vocês, a partir do mês que vem, vamos ter as turnês dos top líderes da venda ao redor do mundo, em vários países do mundo. Mas, para isso, temos que ter também eventos regionais. Temos que ter também eventos locais, da cidade, locais, até que nós possamos fazer. E para que tudo isso seja possível, nós temos que fazer o negócio entrar em cada casa. O reunião, ok? Negócio, meeting, reunião na casa das pessoas. Gente, eu digo para vocês uma coisa. A internet é fantástica, mas tem coisas que a internet nunca vai conseguir compensar, igualar. Olho no olho. A emoção. A internet hoje não consegue transmitir emoção, porque justamente as pessoas precisam tomar uma decisão. É por isso que a gente vai fazer o negócio, a partir de agora, entrar na casa de cada pessoa. A gente vai ver isso agora. Et là, je peux vous dire une chose, mes amis. Je suis dans le marketing de réseau, cela fait 23 ans. C'est vrai qu'Internet, c'est super. Regardez ici, dans cette salle, on doit être au moins une dizaine, douzaine de pays différents. Au moins. Mais il y a quelque chose qu'Internet ne pourra jamais égaler. C'est l'émotion. Jamais. Le regard, l'œil à l'œil, ça, jamais Internet arrivera à le faire. Jamais. Cette émotion-là. D'ailleurs, c'est pour cela que toutes les compagnies de marketing de réseau, elles ont des événements. Parce que dans un événement, il y a des choses qu'on vit, qu'on ne peut pas expliquer. Il n'y a que celui qui va à un événement qui puisse comprendre. Et d'ailleurs, il n'y a que ceux qui vont à des événements qui ont des résultats dans le marketing de réseau. Parce qu'il n'y a que eux qui comprennent. Parce qu'ils ont été, ils l'ont fait, ils l'ont vu. Gente, eu digo para vocês uma coisa. No marketing multinível, quem tem resultado é só quem fez trabalhos presenciais. Não é por acaso que 100% das empresas de marketing multinível, elas têm eventos presenciais. Não é por acaso, não. Não é por acaso, não. Porque faz parte. Faz parte. Entendeu? Então, é por isso, a partir de agora, o que você vai fazer? Você vai ver com aquelas 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 pessoas que você tem na sua equipe, na sua cidade. Vocês vão se reunir e vocês vão decidir, ok, como a gente vai fazer a partir de agora para poder, ok, começar a preparar a turnê, ok, dos líderes. Miro Lopes, Felipe Alexer, Elano Silva, a gente vai rodar o Brasil inteiro. Mas a gente não vai para o Brasil, ok, lá, ok, de qualquer cidade, não. A gente não vai escolher cidade. A gente vai na cidade onde tem mais resultados. Isso é um fato. Lógico. Se você está sozinho na sua cidade, a gente vai na sua cidade. Se, quando você tiver uma equipe aí. Entendeu? A gente vai sim, quando você tiver uma equipe aí. É por isso agora a gente vai te explicar como você deve fazer para ter uma equipe física na sua cidade. Gente, eu vou dizer para vocês, o Miro Lopes, a cada vez que ele passa numa cidade, o Felipe Alexandre e o Leonardo Silva, com o trabalho que a gente sabe fazer, geralmente cada um multiplica o faturamento daquele líder da cidade por 3. Então, se estamos nós 3, vai ser multiplicado o quê? Por 9. Entendeu? Porque é isso que a gente vai fazer. Eh bien, là, je vais vous dire une chose, mes amis. De la même manière, sachez une chose, c'est que le home meeting, il n'y a rien d'égal.
Il n'y a rien d'égal. À home meeting, OK, là, ben justement, OK, ben, au niveau du business, il n'y a rien d'égal. De la même manière, OK, là, qu'est-ce qui se passe? Moi, en général, des leaders comme Annette Derriot, Serge Alexer, Olivier Gilirep, OK, là, ben, je pourrais les connaître depuis très longtemps, Tony Derriot. Quand eux, ils vont dans une ville, dans un pays, le chiffre d'affaires, il est multiplié par 2 ou par 3. Ça, je l'ai vu plusieurs fois. Je sais de quoi je parle. Maintenant, ça se prépare. Et comment ça se prépare? Eh bien, ce que tu vas faire, toi, tu es dans ta ville, tu vas réunir en fait, OK, là, ben, les 2, 3, 4, 5, 10 ou 15 membres que tu as dans ta ville. Vous allez vous réunir physiquement pour prendre un café ou alors boire un peu une eau de coco, un jus, peu importe. OK? Et là, en fait, vous allez discuter et vous allez communiquer entre vous pour savoir dans quelle maison vous allez commencer. Au début, OK, là, ben, un va aider l'autre pour pouvoir, OK, pour qu'il y ait un peu de volume. Et là, on va commencer à faire comme ça. Vous savez, il y a une compagnie qu'on appelle Tupperware. Ils ont plus de 40 ans. Ils ne travaillent que comme ça. Plus de 40 ans. Ils font des milliards et des milliards de dollars par année. Plus de 40 ans. Moi, je travaille comme ça fait plusieurs années. J'ai multiplié des réseaux par 2, par 3, par 4, par 5 dans une ville en travaillant avec le home meeting. Et là, en fait, une fois que toi, tu vas réunir ton équipe, vous faites un programme. OK, la main. Sur la semaine, 1, 2, 3 réunions. OK, la main sur la semaine. OK, chez celui-là, chez celui-là, chez celui-là. Ou alors 3 fois dans la même maison. Peu importe. Mais l'objectif après, c'est de multiplier les maisons pour avoir de la proximité pour les gens. Et quand vous terminez une réunion, OK, là, ben, de home meeting, pour multiplier cela, ce que vous faites pour multiplier cela, vous allez tout simplement demander, après avoir répondu aux questions des gens, vous allez demander à tous ceux qui sont dans la salle, qui voudrait avoir une réunion comme celle-là chez lui? Qui voudrait en fait, une fois que la personne vous a répondu à toutes ces questions, elle veut déjà faire le business, elle est intéressée, etc. Vous lui posez la question, qui voudrait en fait, OK, là, ben, avoir une réunion comme celle-là chez lui? Et là, à partir de là, vous prenez déjà votre agenda et vous mettez déjà le nom de cette personne et vous commencez à le faire. L'objectif, c'est que toi, tu puisses avoir dans ton pays, au début dans ta ville, avoir au moins 3, 4, 5 endroits dans ta ville où il y a des home meetings dans la semaine. Par la suite, il faut que dans ton pays, il faut que ça puisse s'éparpiller. Dans ton pays, comment tu vas le faire? Ce sera un peu différent. Tu ne vas pas prendre l'avion, tu ne vas pas prendre ta voiture, tu ne vas pas prendre un bus pour aller là-bas. Pas du tout. On ne travaille pas comme ça. Celui qui fait ça, c'est parce que ce n'est pas un professionnel. Celui qui sort de chez lui et qui va dans une ville à 300 km pour parler à une personne, eh bien lui, en fait, ce n'est pas un professionnel. Moi, je te le dis parce que j'ai perdu du temps comme ça et j'ai appris à travailler après 23 ans. Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, on a Internet. Qu'est-ce que tu fais? Le leader qui est à 300 km, tu fais une conférence avec lui. Tu lui demandes en fait, OK, là-bas, une fois que tu as quelqu'un qui est intéressé, qui veut vraiment, tu lui demandes de réunir les gens chez lui. Et toi, tu fais une conférence pour lui. Tu fais une conférence pour lui. Quand la présentation est finie, tu demandes aux gens qui sont dans sa salle, OK, qui voudrait chez lui organiser une présentation comme celle-là? Et où toi, tu feras une présentation encore. Là, l'hôte de la présentation, il suffira tout simplement de le briefer un peu. Bonjour, je m'appelle Philippe Alexer. OK, là-bas, j'ai démarré récemment l'activité de Vendo. C'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment touché. Et je vous ai invité aujourd'hui pour que vous puissiez, OK, là-bas, découvrir cette grande opportunité parce que moi, j'ai trouvé comme ça. Et vu que tout ce que moi, OK, que moi, j'aime bien en faire profiter à mes proches,
OK, aux gens que j'aime, c'est pour cela que je t'ai invité, OK, pour que toi aussi tu puisses en profiter. Et c'est fini. Mais lui, il fait déjà le pont de confiance. C'est pour cela que j'ai invité quelqu'un, mon leader, OK, là, OK, il est à 300 km, mais lui, en fait, il m'aide à distance. Et là, en fait, il va faire la présentation. Après, ensemble, on va répondre à vos questions. C'est tout. Tu veux monter un réseau de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de personnes, dans 10 pays, dans 20 pays, dans 50 pays, dans 100 pays dans le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Eu vou dizer para você, gente, eu quis terminar em francês para afinar o raciocínio, para dar para você, português, o que brasileiros, todo o raciocínio junto também, sem parar. Ok? Então, o que acontece? Você, na sua cidade, o que você vai fazer? Você vai juntar as 2, 3, 4, 5, 10 pessoas, 15 pessoas você tem na sua cidade que já estão na venda contigo. Você vai reunir eles, vai dizer, ei, olha aí, ei, a top liderança vai começar a rodar pelo Brasil. Você sabe muito bem, se esses caras vêm aqui trabalhar com a gente durante uma semana, nosso negócio vai explodir. Então, a gente tem que fazer tudo para que nossa cidade seja uma das cidades onde eles vão aparecer primeiro. Entendeu? Porque tem gente, com a gente ou sem a gente, esses caras eles vão fazer acontecer. Já mostraram que não estou aqui para brincar. Entendeu? Então, vamos fazer tudo para que seja na nossa cidade primeiro. Bora fazer os home-meeting, reunião em casa. Igual o Tupperware. Tupperware, gente, tem 40 anos. Mais de 40 anos Tupperware tem. Fazendo reuniões na casa das pessoas. Realizando bilhões e bilhões de dólares todos os anos. Só fazendo reuniões na casa das pessoas. É porque está dando certo. Eu miro, Heleno, fazendo reunião na casa das pessoas. Em algumas cidades, a gente conseguiu multiplicar redes, multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5, só trabalhando dessa forma com as pessoas. Mas aí aquela questão, eu tenho um líder muito bom a 300 quilômetros da minha casa, eu vou lá trabalhar com ele. É parar com isso. Se respeita. Esse líder, se ele quer trabalhar de verdade, ele vai simplesmente, juntar algumas pessoas na casa dele, e a partir daí, o que ele vai fazer? Você vai fazer uma apresentação para ele, pelo Zoom, tirar as dúvidas para ele, das pessoas dele, e no final da apresentação, você vai perguntar para as pessoas que estão na sala, as demais pessoas que estão na casa dele, vai perguntar quem gostaria, as pessoas, claro, que estão interessadas no negócio, já decidiram de fazer o negócio. Você vai perguntar para eles quem gostaria que eu possa fazer uma apresentação igual a essa, com seus familiares, amigos, vizinhos também. Você vai ver, gente, sempre vai ter 1, 2 ou 3 pessoas. E dessa forma, você vai começar a espalhar a quantidade de casas onde vai ter líder, vai ter pessoas apresentando o negócio da sua equipe. E do mesmo jeito, à distância, você vai ter também pessoas a 50 quilômetros, a 100 quilômetros, a 200 quilômetros, a 800 quilômetros, a 1000 quilômetros. E dessa forma, você vai poder montar equipes em várias cidades, vários estados, em vários países do mundo. É assim que eu montei equipes em mais de 100 países do mundo. Eu conheço só 44. Eu não fui em todos os países do mundo. Entendeu? É dessa forma. E a boa notícia, você não vai fazer isso sozinho. Eu, Miro Lopes, Heleno Silva, a gente vai estar lá para poder ajudar vocês a montar, a poder fazer essa estratégia acontecer. E depois, quando a gente chegar na sua cidade, ou em vez que você esteja, apenas 15, 20 pessoas na sala, a gente já vai poder fazer uma sala de 80 pessoas, 100, 150 ou 200 pessoas. Eu vou anunciar para vocês. Ou que eu vou dizer para vocês, simplesmente, gente, o Martin Bom, o gênio, ele já me falou, Felipe,
Eu vou vir para o Brasil. Eu vou vir para o Brasil. Já me confirmou que ele vai vir. Você acha que eu vou querer botar diante de um cara dessa, o que 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, 500 pessoas? Um cara dessa, quando esse cara aparecer no Brasil, eu quero botar ele na frente dele. É 5.000 pessoas. É 5.000 pessoas. Entendeu? Mas tudo isso se prepara a partir de agora com essa estratégia que eu acabei de dizer para vocês. Mes amis, je vous l'annonce. Martin Baum, il me l'a dit personnellement. Il va passer dans différents pays. Il va passer dans différents pays. Bien sûr, il va regarder son back-office et il passera dans les pays où il y a le plus de chiffre d'affaires. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tout est au début. Ça peut être chez toi, ça peut être dans ta ville, dans ton pays ou dans le pays d'un autre. Au début. Et ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi, en fait. Et là, qu'est-ce qui se passe? La bonne nouvelle, c'est que toi, tu n'auras pas à le faire tout seul. Quand tu auras des présentations à faire avec des leaders qui sont à 100 km, 200 km, 300 km, je serai là. Annette Desrios, Anthony Desrios, Serge Alexia, OK, Khalid Diam, OK, Virginie Rep, OK, là-bas, ils seront là aussi pour vous aider à distance, pour préparer le terrain, préparer la tournée, préparer l'explosion. Vous ne le ferez pas tout seul. Et comme ça, en fait, lorsqu'on viendra dans votre ville, je vous dis encore, Martin Baum m'a déjà confirmé sa présence dans différents pays. Il m'a déjà confirmé qu'il viendra. Et c'est pour cela, pour conclure, je voudrais vous annoncer, auquel a déjà, que le 21 janvier, nous allons avoir une conférence toute spéciale avec le génie créateur de tout l'écosystème, M. Martin Baum. Le génie qui a créé le software, le software, analyse des marchés financiers, Suna. Le software, celui qui a créé, Klisha, 14 ans qu'il étudie, Google pour créer Klisha. Eh bien là, en fait, le 21 janvier, il viendra vous souhaiter ses vœux. Et il viendra vous souhaiter ses vœux. Et vous savez, en général, lorsque un fondateur d'une compagnie, il apparaît dans une conférence, tout de suite au début de l'année, en général, ce n'est pas pour rien. En général, ce n'est pas pour rien. Donc, dès maintenant, retenez bien cette date-là. Le 21 janvier, conférence spéciale avec Martin Baum, justement, le créateur de l'écosystème, le créateur de Suna, le créateur de Klisha. Retenez-le bien, là-dessus. Eh bien, gente, eu vou dizer para você para encerrar. Dia 21 de dezembro e de janeiro, vamos ter uma conferência especial com Martin Baum, o gênio que criou o software, totalmente análise do mercado financeiro automatizado. 21 de janeiro, ele vai vir para desejar para cada um de vocês um feliz ano novo. Dá para vocês os votos dele. Eu, por experiência, eu sei que geralmente, quando o dono de uma empresa aparece logo no início do ano, não é por acaso, não. Não é por acaso, não. Então, a data está marcada. Você tem a informação desde já. Faz questão que você esteja lá presente com toda a sua equipe, dia 21. Tem duas maneiras de viver isso. Você vai esperar dia 21 para poder assistir a conferência, ou então, a partir daí, você vai trabalhar 2 vezes mais, 3 vezes mais, 10 vezes mais, que você possa ter, 3 vezes mais pessoas, 10 vezes mais pessoas da sua equipe que vão escutar este homem. E que vão pegar a visão dele, pegar o roadmap, o plano de ação da empresa, o que vai acontecer a partir de hoje. Eh bien là, il y a 2 manières de le vivre. Soit toi, tu vas le vivre comme un spectateur où tu te
ah ouais, super, il va y avoir une conférence avec le génie, je vais attendre le 21. Ou alors tu te dis, waouh, il y a une conférence. Eh bien, c'est à partir d'aujourd'hui, je vais redoubler le travail. Je vais travailler 2, 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus, de façon à ce que je puisse avoir, 2 fois plus de personnes dans cette conférence, 3 fois plus de personnes dans cette conférence, 10 fois plus de personnes avec moi dans cette conférence. Parce que ce sera 10 fois plus de personnes qui vont entendre par eux-mêmes, qui vont comprendre par eux-mêmes et qui vont avoir la même vision que toi à partir de ce jour-là. Ah ben là, sachez-le, mes amis, là, ben, le rendez-vous est pris, et c'est pour cela on va conclure aujourd'hui sur cette lancée, sur cette formation. Là, ben, encore félicitations à tous les diamants, là, ben, qui ont fait l'effort d'être ici présents aujourd'hui pour faire en fait là, ben, leur contribution, donner, partager leur vision aujourd'hui. Ah ben, félicitations à tout un chacun d'entre eux. Encore merci à vous. E eu quero dizer mais uma vez parabéns a todos os diamantes que estiveram aqui hoje para compartilhar a visão deles sobre esse grande conceito, esse grande ecossistema. A data está marcada para dia 21, justamente de janeiro, a conferência especial com o gênio Martin Baum, que criou todo o ecossistema, o software analisa o mercado financeiro, a Clisha, essa ferramenta totalmente fantástica, a publicidade 3.0 da internet, que vai estar aqui com a gente. Então, sucesso para todos. E eu vou já dizer para vocês, gente, assim, para o Brasil, nós temos nossas conferências segunda, quarta e sexta-feira. Segunda, quarta e sexta-feira, às 9 horas da noite, hora de Brasília, Et pour tous les francophones, je vous rappelle que nous avons les présentations le lundi, le mercredi et le vendredi à 20h GMT. 20h GMT. Là-bas, soyez connectés et rentrez en contact avec tous vos leaders. Et moi, je vous dis bonsoir à tous et à très bientôt et succès à vous tous. J'espère que cette formation vous a plu. Et on va tout simplement, là-bas, se laisser sur cela. Encore, je souhaite à tout un chacun une très bonne année, 2023, beaucoup de santé, une très bonne santé et surtout aussi là-bas, beaucoup de succès et qu'on puisse se rencontrer tout en haut là, au sommet, parce que c'est là que l'air est plus frais et c'est là que il fait bon et il fait très bon. Eu quero desejar para todos mais uma vez, lá, feliz ano novo, lá, para todos vocês e para que justamente que este ano seja ano muito lindo para vocês e que vocês possam ter muito sucesso. Miro Lopes, uma palavra para concluir, campeão. Eu só quero agradecer pela oportunidade de poder fazer parte desse ecossistema fantástico. E dizer para todos... Merci, en fait, de pouvoir faire partie de cet écosystème fantastique. Nós procuramos algo desse jeito a nossa vida inteira. Como eu e o Felipe, nós temos basicamente o mesmo tanto, 23 anos de indústria. Mais toute notre vie, en fait, là, on a recherché là, un business comme celui-là. Philippe et moi, on a 23 ans d'expérience de marketing de réseau. E agora que nós encontramos tudo aquilo que nós sonhamos a nossa vida inteira, nós temos apenas certeza e a convicção de que a gente vai iniciar uma jornada que tem começo, mas não tem fim. Et là, en fait, là, maintenant qu'on a trouvé, on est en train de justement d'accélérer le processus là, par rapport à un business que nous, on a découvert, qu'on a la certitude qu'il y a eu un début et qu'il n'y aura pas de fin. Quero dar os parabéns também a todos que aqui estiveram, aos diamantes que deram seu testemunho e a todos os convidados aqui. Je voudrais féliciter là, tous les diamants qui ont pu, qui ont donné en fait là leur contribution, leur training aujourd'hui et à tous les invités qui ont été aussi dans la salle. Hoje foi um dia muito especial, eu aprendi muita coisa com todos vocês, principalmente com os diamantes. Aujourd'hui, ça a été un jour vraiment spécial. J'ai appris beaucoup de choses, notamment, notamment avec les diamants. E agora chegou o momento da gente começar a colocar em prática tudo aquilo que a gente tem de experiência. Então, somando a experiência de todos nós, não existe a menor possibilidade
da gente não construir a maior organização que já teve no planeta Terra. Et là, en fait, là, ben, en regroupant en fait, ok, là, ben, l'expérience de chacun d'entre nous aujourd'hui, ok, il y a pas, ok, c'est impossible de ne pas créer, ok, la plus grande organisation qui a déjà été créée sur cette planète. Então, bora a gente trabalhar e preparar o campo, fazer os home office para que a gente possa expandir isso e o mais rápido possível a gente beneficiar milhões e milhões de pessoas. Ah ben, c'est pour cela, ok, là, mettons en pratique, ok, le plus rapidement cela, ok, pour qu'il puisse avoir les home meetings de façon à ce qu'on puisse toucher de plus en plus de personnes et que de millions et des millions de personnes puissent prendre connaissance, ok, de ces grandes opportunités. Só quero complementar um pouco mais, o Felipe falou aqui sobre as conferências, teremos também agora todas as terças e quinta-feira para toda a língua hispana. Ah si, ok. Là, ben, justement, Philippe a donné le programme, ok, là, ben, pour les conférences, ok, là, en portugais. Ok, je vous annonce qu'à partir de la semaine prochaine, nous avons aussi les présentations en espagnol, les mardis et les jeudis aussi. Então, hoje você tem a oportunidade de chamar pessoas de qualquer lugar e de vários idiomas. Aproveite isso e vamos junto, porque lá em cima é o nosso lugar e nós merecemos tudo isso. Et là, en fait, là, maintenant, okay, là, ben, tu as une langue de plus, ok, pour pouvoir inviter et mettre tes invités dans les salles de conférence pour t'aider à développer ton activité dans différents pays. Et là, de cette manière-là, on va pouvoir arriver tout en haut, là au sommet, parce que c'est là que c'est notre place. Obrigado a todos, um excelente final de tarde, noite para quem está em outros locais, e foi um prazer muito grande, e com certeza estamos começando um ano maravilhoso, aonde ele vai ser melhor ainda nos próximos meses. Bye, bye. Ok, en tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Ok, là, ben, déjà, je vous dis une chose, moi j'ai la pleine certitude que cette année, ce sera une année merveilleuse. Et là, ce sera quelque chose, ok, super bon, ok, pour tout et chacun d'entre nous. Ok, encore plus pour ceux qui vont faire beau travail. Et là, eh ben, c'est pour cela que là, allons-y, fonçons. On est dans la bonne, ok, on est dans le bon wagon. Allez, merci à vous tous et bon week-end à tous. Allez, obrigado para todos. Ótimo fim de semana para todos. Tchau, tchau, bye bye. Bye, bye. Tchau, tchau.